जय जय श्री श्री गुरु गौर प्रेमानंदे निताई गौर सीतानाथ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। वंदेहं श्रीगुरु श्रीयुत पद कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललितान श्री विशाखान्वितांश्च नीलांजन चय प्रखं रविसुतं महाग्रहं छायाया गर्भसंभूतं वंदे भक्ता शनयसि चरम काली काली महाकाली कालिके घोर दक्षिणे गृहान वंदनं देवी नमस्ते परमेश्वरी शीतलेत्तं जगन्माता शीतलेत्तं जगत पिता शीतलेत्तं जगद्धात्री शीतलायै नमो नमो नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बित कुण्डलं चैतन्य अग्रज रूपेण पवित्रकृत भूतलम् आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभद्दिव्य छवि सुन्दराय च तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चंद्राय नमो नमस्ते माता पितार चरणामि करिनु बंदन शिक्षा गुरु दीक्षा गुरुजनार करि चरण बंदन जहा हईते विघ्ननाश अभीष्ट पूरण सकल सोतार चरणे आमि करि प्रणिपात सबे मिले पद रज देह मस्तके आमार। समवेत वैष्णव मंडली समवेत शत्रुवर्ग भाई बंधु आदि करी सकलके आमी एकटा छोटो करे किछु कथा बोलते चाइछि। এই যে হরিনাম, দেখুন এই হরিনামের মাহাত্ম্য কত, হরিনামের ক্ষমতা কত। বললে চারি বেদ 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ তন্ত্র গীতায় আদি করিয়া মন্থন। চারি বেদ 14 শাস্ত্র 18 পুরাণ তন্ত্র গীতায় আদি করিয়া মন্থন। সর্বশাস্ত্রকে মন্থন করে ভগবান দেখলেন যে কলিজীবের পঙ্গু অবস্থা, কলিজীবের কোনো সাধ্য নাই, কলিযুগে মানুষের ক্ষীণ আয়ু। আর ভাগবতে একটা সুন্দর কথা বলে দিল, দেখুন বললেন কি যে খুৎ পরিতং যথাদিনং সারমেয়ং গৃহম গৃহম যদৃষ্টং পরিবিন্দতি দণ্ড মোদনমে বা। বললে ওগো জান